कल नागपुर में जैसा जो है सरकार वहाँ पे तो तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत बदतमीजी करी और रिकॉर्ड कर सब लोग नहीं यहाँ रखिए, मेरी आवाज़ चूँकि मैं स्लो बोलता हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि तो मेरी वहाँ पे एक एक लफ्ज़ जो है वो अवामुन्नास तक की वही पहुँचे जो मैं कहना चाहता हूँ आपके बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ऐसा हुआ कि कुछ लोग ने ऐसी बदतमीजी करी कि धक्का देने पर भी बात आ गई, उंगली दिखा के बात कर रहे थे। ऐसे यहाँ बैठ के कुछ शहबाज नाम है, बहुत से नाम है जो हम लोग को पता क्या है। वो नागपुर में जो तंजीम है तो वो अफराद ऑल इंडिया मुस्लिम गुजारी मिलकर अच्छा तो नहीं उसी तंजीम आप जो बताएं। नहीं हुजूर जो आए थे जो लोग जो जैसा कि उन लोगों ने किया तो वो तंजीम के ही लोग। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएं, आप कह रहे हैं ये तंजीम की जी पता चला हजरत हम लोगों को, सरकार वहाँ से जो है तो गयास भाई ने बताया? नहीं गयास में नहीं बताया, किसने बताया? और भी लोग जो वहाँ पे थे नागपुर में साथ में। कौन लोग थे? एक का नाम लीजिए, क्योंकि मैं 96 से जा रहा हूँ जी जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। मेरे लिए वो शहर वैसे ही है कि एक एक घर के 29 साल हो गए मुझे जिस घर में वालिद थे उनके पोते एक एक घर के मेरे मुझे तीन तीन पुश्तें जिसको कहें। जी जी जी। तो जाहिर सी बात है जिनकी मौजूदगी में कम उम्री में मैं पहुंचा हूं और मेरी मौजूदगी में वो माशाल्लाह उम्र दराज हो गए। तो लंबे अरसे से चल रहा हूँ, एक लंबा ताल्लुक़ मेरा उस शहर मोहब्बत से है, चूँकि वहाँ पर हुज़ूर सैयदना ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी ख़ास रहमतों की बारिश है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने सालों में फ़िल वक्त बहुत उतार चढ़ाव मैंने उस शहर के देखे, बड़े अजीब व गरीब लोग आए और चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के अफराद ने अपने बुज़ुर्गों के मुतालिक कोई भी कलाम किया हो। चूँकि वो हमा वक्त जो है बरेली शरीफ पर मर मिटने का काम करते हैं, बल्कि बरेली शरीफ जिसका अदब कर रही है वो चाहे मेरे बड़े भाई मोहतरम गयास भाई हों या फ़कीर कादरी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहाँ दर्स ही मिलता है सादात इकराम की ताज़ीम व तौक़ीर के सिलसिले में। तो अब मुझे लगता है कि ज़रूर कोई बात ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से, जैसा आप आए आप हजरात आए और आप लोगों में ख़ास तौर से चंद अफराद तो मेरे बड़े आशना हैं, आप तो नहीं हैं और माशाल्लाह वो हैं, वो तो मैं शायद आया हूँ आज से कई साल पहले, घर के अफराद भी मुरीद हैं और माशाल्लाह जलसा भी किया है। जब भी मैंने खैरियत घर की भी पूछी कि घर पे खाना खाया था आपकी, सही है ना? खैर तो हाँ, असल में इत्तेफाक है कि मैं भूलता नहीं। जी मेरे जो बचपन के साथी हैं ना, वो कहीं भी मस्जिद में इत्तेफाक से मुझे तो नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन हम नाम ले करके उनसे मिलते हैं और बड़ी मुबारकबाद दे करके, चूँकि उनकी इब्तिदा में नमाज़ पढ़ चुके हैं, इस वजह से मुबारकबाद ही पेश करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मनसब इमामत पर। खैर अलमुख्तसर ये है कि मुझे फ़ोन 10 फोन नजर ने किए आपको। मैं बोलने जी देंगे जी आप? जी जी मुझे लगता है कि अगर किसी और चीज़ के सिलसिले में आए हैं लल्ला, तो हमेशा ये याद रखिएगा मेरी ज़बान अभी बंद है और क़यामत तक के लिए बंद रहेगी। मैं अपने बड़ों के मुतालिक, मेरे घर की ये तहजीबी है, मुझे छोटों को सिखाई गई है बुज़ुर्गों के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ा जितना कहता है, जब जब कहता है, लोग अगर कहें, और हमेशा मेरी जानिब से यही होता है कि ज़रूरत नहीं है, छोड़ें, बड़े भाई हैं, मैंने इख्तियार दे रखा है, जो चाहें वो कहें। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि मिसाल के तौर पे मौलवी शमशुद्दीन मकराना वाले, वो अगर बड़ों के मुताल्लिक़ तस्करा करें या मुझ फ़कीर के मुताल्लिक़ तस्करा करें, तो जाहिर सी बात है इशारे में बात होती है, तो फिर दुनिया की निगाहें वहीं जा कर के टिक जाती हैं जिसको वो कहना चाहता है कि नहीं। ये उसमें कितनी समझदारी है कि वो किस अंदाज में सुन करके उसको नज़रअंदाज करता है, जैसा कि मुझ में है। अपनी तारीफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, चूँकि जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन बातों को मैं लोगों के दरमियान में सुनता भी रहा, सोशल मीडिया पे उसकी क्लिप छोटी छोटी चलती रही। तो ऐसा नहीं है लल्ला कि अल्लाह का फ़ज़ल है, ख़ानदान भी बहुत आला है और सिलसिला भी मोहताज नहीं है किसी सिलसिले का। साहिब सिलसिला था हूँ,
जिस सिलसिले से मुरीद हूँ उसी सिलसिले में मुरीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी अगर कोई खिलाफत की बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई यतीम नहीं थे कि कोई मुझे खिलाफत दे दे तो मैं उसकी खिलाफत की बुनियाद पर पहचाना जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल विरासत में मेरे बड़े भाई को अगर पीरी मुरीदी मिली है तो छोटा भाई भी तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा है कि मैं भी उसी का मिस्दाक उतना ही बराबर हूँ, वो चाहे हड्डी बोटी के लिए हो चाहे तरीक़त के एतबार से। अच्छा, अब रहा सवाल, मेरे बड़े भाई हैं, सर के ताज हैं, चूँकि बड़ी बारगाह के वो साहिब सज्जादा हैं, ठीक है। मेरे पास में, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो आपने कहा 10 फ़ोन किए, उनके 10 फ़ोन मेरे लिए 10,000 हैं, ठीक है। लेकिन हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि अभी आप हजरात हैं मौजूद। आप कितनी देर से हैं मेरे पास? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में एक फ़ोन उठाते हुए देखा है? नहीं। किसी से बात की है? अब 1.5 घंटे के अरसे में, मतलब इस बीच में वक्फे में अगर 1,500 कोई कॉल कर दे तो मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं आयद होगा। ये माशाल्लाह बड़े, बहुत बड़े मुफ्ती और बड़े मोतमद हुजूर सैयदना ताजुश शरिया बदुल तरीक़ा व हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर व हुजूर कादे मिल्लत के यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुक्म शरा जो हो वो फरमा दें, है ना, कि जब निगाह पड़े और फिर मैं फ़ोन ना करूँ तब हो सकता है ना, है ना। हमने देखिए इतनी देर की गुफ्तगू में कोई भी एक लफ्ज़ अदब के दामन को छोड़ा है? मैंने क्या कहा है? सर के ताज। मैंने क्या कहा है? बड़ा भाई। मेरी जब भी आप मेरे बचपन से लेकर के अब तक की क्लिप आप सुनेंगे, मैंने अपने बड़ों की कभी गुस्ताखी की नहीं, उस वक़्त तक जब तक कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ और अपने बुज़ुर्गों के मुतालिक ज़बान सामने वाली के ना दे। हमारे मुतालिक कौन क्या कहता है, डोंट केयर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर ज़र्रा बराबर ना फ़र्क पड़ा था किसी के कुछ कहने पर, क्योंकि हमने इन पैरों से किसी के कंधे को इस्तेमाल ही नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 10 मेरे पास में 10 नहीं आए, 8 फ़ोन थे और एक मैसेज भी था, लेकिन हमने देखा तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे। इस बीच में मेरी कोई कॉल नहीं है और ना ही मेरे बड़े भाई ये सबूत पेश कर सकते हैं कि हमने उनको भेजा। अगर ये बात थी, मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, लिखा हुआ है, पढ़ करके आप लोग को सुना दें। अब चूँकि आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम में आए लगा, अब मेरी जो है सुबह 5 बजे की फ़्लाइट काठमांडू की है ना, तो लंबी मसाफत है। और अगर मैं 10 बज करके 12-13 मिनट पे मौजूद था, थोड़ा सी जल्दी आ जाते तो फिर मैं अपने बड़े भाई का कसीदा और सुनाता आपको। उनकी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क से मुराद बड़े भाई हैं, वो जो चाहे, बड़ों का काम होता है छोटों को कहना, छोटे का काम ये होता है कि वो फर्माबरदारी के साथ में सुन ले और जवाब ना दे। मेरी जानिब से अगर कभी भी कोई भी जवाब अगर मेरे बड़े भाई तक की पहुंचा, अल्लाह ने ज़बान दी है, बोल रहा हूँ ना, आप लोगों के दरमियान कोई भी एक लफ्ज़ ऐसा है जो दिल शिकनी में कर रहा हूँ, जिस हक़ से आप आए होंगे ऐसा लगा, चूँकि हमारे घर की तरबियत ही यही है भैया। हम छोटों से गले लगा करके बात करते हैं, वो तो हमारे बहुत बड़े हैं, बड़ी बारगाह के साहिब सज्जादा हैं। और एक चीज़, जैसा अब चूँकि लल्ला ये सोशल मीडिया है, अभी असद, अरे वो नहीं है, अच्छा अरशद भाई, अच्छा अरशद भाई आप थे, हम उसको कोई पिक्चर को हम वो कर रहे थे, आप लोग वो क्या करना था, क्रॉप करना, हमें आ रहा था नहीं किसको दिया मैंने? खालिद भाई को दे। इतना बड़ा मोबाइल लिए घूम रहे हैं। अच्छा, मेरा किसी भी चीज़ में कोई अकाउंट नहीं है, 12 बजे है ना। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि 8 मेरे पास में कॉल थी और एक मैसेज था, लेकिन बड़े भाई ने हुस्न इत्तेफाक में कॉल करता, लेकिन बड़े भाई ने हमारे कॉल के इंतज़ार कर लेते, उसके बाद ज़बान खोलते। लेकिन उस 18, 20, 22 मिनट के दरमियान जिस अंदाज में मुझे मुखातिब किया है ना, वो शायद बड़े भाई को नहीं करना चाहिए। हम कैसे बैठे हुए हैं, ये मेरा पहला अमल नहीं है जो बड़ों की खिदमत में हम ऐसे बैठे हैं। तशरीफ रखने से पहले मैंने मसनद बढ़ा दी, ये आज नहीं काम किया, पहली मुलाकात में यही अमल मैंने पेश किया होगा। हजरत किया है कि नहीं? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बड़ों का अदब यहाँ से और यहाँ से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो अगर मेरे अदब को गलत अंदाज में लें
کہ تمہارا پیر. اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ اس 22 منٹ کی ریکارڈنگ لاکھ کہنے کے باوجود لوگوں سے کہ موبائل نہیں رہیں گے بند کرو رکھ دو یہاں, لیکن بھیا کسی کے مزاج سے کوئی واقف نہیں ہے نا کہ کون کس مزاج کا کتنا شاطر انسان ہے. تو اب وہ موبائل کئی لوگوں کی, اب ایک موبائل رکھتا کہاں ہے, کئیوں موبائل رکھتا ہے نا انسان, 2 تو کم سے کم رکھتا ہی ہے. اب وہ موبائل تھا, وہ ریکارڈنگ میں لگائے ہوئے تھے, وہ ساری ریکارڈنگ ہے, وہ ساری ریکارڈنگ ہے, میرے پاس نہیں ہے واللہ العظیم. لیکن یہ خبر ہے کہ ریکارڈ کیا ہے, اور 1 2 4 لوگوں نے نہیں, تقریباً وہاں پر 14 یا 16 لوگ تھے, یہ بھی میں بتا دوں. اس میں ماشاءاللہ آپ کے شاگرد رشید ضیائی صاحب بھی تھے, ایک عمران ضیائی صاحب بھی تھے, تو مفتی صاحب تھے, وہ بھی پوری گفتگو میں موجود ہیں. 3 مفتیان اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا. تو خیر یہ بات ہو گئی. لیکن انہوں نے جس انداز میں بات کیا کہ تمہارا پیر بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کے بیٹھتا ہے, میں اس وجہ سے نہیں بیٹھتا ہوں کسی چیز میں کم ہوں, نہ ہڈی بوٹی میں نہ سلسلے میں, الحمدللہ ایک دم برابر ہوں, کھڑا ہوں ایک دم. اور ہم نہیں کہتے ہیں, بلگرامی سادات کے متعلق زمانہ کہتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. رہا سوال سلسلے کا, بھائی نے مجھے لگتا ہے 7-8 سال سے لے کر کے اب تک کی ایک بات بار بار کہی, اور نہ ہی میں نے اس سلسلے میں کوئی تیاری کی, نہ میں نے بھیجا. اب جیسے بھائی نے خطاب میں کہہ دی, وہ کلپیں بھی چل رہی, سنا ہوگا آپ نے کہ پیر صاحب نے جو ہے, پیر صاحب کی سازش سے انہوں نے غنڈوں کو بھیجا تھا ہمارے پاس میں. یہ لفظ جو ہے نا, یہ بہت بڑا لفظ ہے. آپ اس کا جواب دیں ایک شریف انسان کے اوپر, ایک بہت, میں جس کو شریف کہہ رہا ہوں, شریف مانتا ہوں, وہ زبان سے جملہ ادا کرے اگر تو زیب دے گا. یہ آپ بتائیں, آپ ہی لوگ سے پوچھیں, آپ لوگ بولیں, آپ لوگ تشریف لائے ہیں, زیب دے گا؟ آپ بولیں, آپ بولیں, آپ بولیں زیب دے گا؟ یہ کیا تحقیق ہے, کیا وہ پیش کر سکتے ہیں؟ الزام مجھ پر لگا دیا, وہ بھی تو پیر طریقت ہیں ماشاءاللہ, خدا کی خدائی میں بڑا بھائی پیر و طریقت ہے ماشاءاللہ, بڑی بارگاہ کا صاحب سجادہ ہے. لیکن ایک الحمدللہ عظیم خانوادے کے عظیم بزرگوں کے صاحب سجادہ کے اوپر الزام لگا دو, پھر یہ بھائی میرا کہہ دے کہ بھائی ہم نے نام تو نہیں لیا, نام تو وہ اغیار بھی نہیں لیتے ہیں. کیا تاج الشریعہ کی بے ادبی کرنے والا تاج الشریعہ کا نام لیتا ہے؟ گدرے چیر دیں ہم لے جا کر کے, بغیر نام کے چیر دیتے ہیں, ہے نا. قائد اہل سنت کے سلسلے میں جہانگیر اشرف بولتا تھا, سنا ہوگا نا, 4-8 مہینے تک کی سب کے جو ہے کان میں بڑے بڑے مفتیان اکرام, اور بہت میری کلپ سنی ہوگی کہ یہ میرا شکوہ ہے اہل ناگپور کے علماء اکرام سے, سنا ہوگا نا. میں اس وجہ سے بولتا ہوں چونکہ مجھے اپنے الفاظ ادا کرنے سے پہلے میں سوچ لیتا ہوں کہ زبان سے نکلنا کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی دیگر خانقاہوں کا تذکرہ کیا, مجھے اس دیگر خانقاہوں کے سلسلے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کہاں دعویٰ ہے نا. ماہرہ مطہرہ کا دعویٰ ہے, وہ خدا کی خدائی میں دعویٰ ہے الحمدللہ, براہ راست ہے, بریلی شریف میں ہے الحمدللہ. لیکن اگر بار بار یہ ذلیل کرنے کی حیثیت سے یہ جملہ ادا کریں کہ مسولی شریف ہے اور آنا ہی پڑے گا, یہ ان کے مرید کو اور پیر صاحب کو یہ پڑھنا ہی پڑے گا, تو خیر و برکت کے لیے الحمدللہ. ہم نہیں, ہمارے ابا دادا پڑھتے ہوئے چلے آئے ہیں, پڑھیں گے, لیکن ہم وہ اپنا شجرہ پڑھتے ہیں, اور میرے مریدین وہی شجرہ پڑھتے ہیں جس میں وہ مرید ہوتے ہیں, جس میں میں مرید ہوں. اور میرے سلسلے میں اللہ کالپی شریف کا کوئی بھی بزرگ نہیں پایا جاتا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے کلپ سنی ہوگی بھائی. اور مسولی شریف سے میدان پورا, ویس بھائی جس سلسلے سے مرید ہیں, وہ سلسلہ بھی سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ ہے, اور سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ وہاں رائج بھی ہے, اور اسی میں مرید بھی کیا جاتا ہے. اب چونکہ ماشاءاللہ ان کے ہاں آج بھی سہیل بھائی کے یہاں جو ہے یعنی سلہاڑے پر, وہ آج بھی سلسلہ خان کے یہاں سلسلہ چشت اہل بہشت کی مشائخ کی آماجگاہ ہے, سلسلہ چشتیہ نظامیہ صفویہ واحدیہ ہے وہاں پر رائج الحمدللہ, ہے نا. ماہرہ مطہرہ میں 5 بزرگوں تک, خاص طور سے براہ راست حضرت سیدنا حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باردانہ کو خلافت سرکار مسولی سے حاصل ہے نا. دیگر اور بزرگوں کے حوالے سے جو ہے وہ 5-5 جو ہے وہ بزرگوں سے خلافت سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ کی ماہرہ مطہرہ پہنچی ہے. بس یہ جملہ ادا کر لیں, ہے نا, پہنچی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماہرہ مطہرہ میں سلسلہ
محمدیہ کالپویہ برکاتیہ رائج ہے کہ سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ رائج ہے؟ آپ بتائیں بتائیں، آپ حضرات بولیں، ذرا تیز بولیں، بولیے نا، آپ میری آواز بلند ہوگی، آپ بولیں کون سا سلسلہ رائج ہے؟ نہیں پتا؟ تو بھیا کہے آ گئے آپ لوگ، کچھ پتا کر لیجئے پھر آئیے میرے پاس، ایسے ہی چلے آئے ہے نا، پتا کر لیجئے گا۔ خیر وہاں پر محررہ مطہرہ میں سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ رائج نہیں ہے، محررہ مطہرہ میں وہی امانتیں چل رہی ہیں جو کالپی شریف سے حضرت سیدنا فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی محرروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، میں بہتوں کا خلیفہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ صاحب سجادہ کے وسیلے سے ان کے خانوادے کے بزرگوں کا فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی سلسلے سے خلافت حاصل ہے تو اس سلسلے میں ہم مرید کرنے لگے، ہے نا۔ تو ہم تک کی الحمدللہ رب العالمین جو مسولی شریف کے بزرگ ہیں، جتنے بھی سرکار مسولی سے لے کر کے مجھ فقیر تک کی، کالپی شریف کا کوئی ایک بزرگ نہیں ہے اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بار بار اگر یہ دعویٰ ہے اور یہ کہیں میرے بڑے بھائی کہ یہ ہے وہ ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑی بات تھی اللہ جو سنی بھی ہوگی آپ لوگوں نے کلپ، کہ بھائی کسی ایک بزرگ نے دیا، ہم یہ خواہش اظہار کریں گے کہ بھیا ہمارے متعلق یہ اعلان کرو، یہ بولو، ہم تو نہیں کہیں گے، چونکہ وہ میرا معیار نہیں ہے نا کہ ہم زینوں سے نیچے اتر کر کے مریدین سے یہ کہیں ہمارے بارے میں یہ لکھو۔ میں اپنے آپ کا یہ معیار نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے مریدوں سے کھیلوں کہ بھیا یہ نہیں یہ کہو۔ مجھ سے اولاً تو اللہ آنے والوں سے نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی ہم بھیجا تھا، ہم نے بھیجنا ہوتا 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار 12 بار 17 بار بھائی نے بولا ہے، وہی اپنا سبق سناتے ہیں میرے بڑے بھائی۔ تو 17 بار بولنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ایک بار سنا ہے تو چلے آئے، ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی، یہ وفاداری رکھیے گا اللہ ہمیشہ، اچھا ہاں، لیکن خیال اس بات کا رکھیے کہ حقیقت معلوم ہو جب سوال کرنے پہنچی، ورنہ جواب شاید آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو مجھے بتائیں۔ اچھا بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں، بھیڑ ہمارے ورثے میں پڑی ہے اللہ، ہم جیتے جی ہزاروں کا میلہ لگا رہے ہیں اور مرنے کے بعد اور لگے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کو پانی پلائیں، کھانا کھا کر کے جائیے گا آپ۔ اور بھائی سے اب آپ سے میں بتا دوں، وہ کلپ میں نے منع کر رکھی، یہ بھی بتا دوں، اور اگر آپ کے پاس میں کوئی عالم دین مستند ہو، ہے نا، کوئی مستند عالم دین ہو، کوئی نہیں الحمدللہ یہ سب کے ساتھ یہاں لوکل، اس کے پاس میں کلپ بھیج دوں، بلکہ انہی لوگ سے بھیجوا دوں گا۔